koko kɛmɛ ka aw mun tɔɔrɔ kɔ kan ani kɔnɔna na koko ye sugu fila de ye a garidi naani don dɔgɔtɔrɔ ka nin bɛɛ ɲɛfɔ aw ye koko banabaatɔ yɛrɛ b'a dɔn bi na a ka koko bɛ garidi min na koko baatɔ de koko dɔgɔtɔrɔ Usman de y'ale ko kɛ la pharmacopée naturelle du Mali bi na an bɛ foli bila Kayikaw ye Kayi ka daba yɛlɛ pharmacopée naturelle du Mali tɔgɔ la Alhaji Buna Ɲang o de tɔgɔ la nin dora mais an sigilen bɛ Bakɔ Jikɔrɔni yan an bɛ tila ka téléphone numéro di a ma an minnu bɛ kɔ kan n'a bɛ Gabon de n'a bɛ Congo de n'a bɛ Faransi de n'a bɛ Italie de an mana kɛ diɲɛ jamana o jamana na ni sama kɔni bɛ se ka ci kaba dɔgɔtɔrɔ hakili tora a la kɛrɛnkɛrɛnnenya koko baatɔ dɔgɔtɔrɔ a ka fɛɛrɛ min sɔrɔ minnu bɛ kɔ kan n bɛ fɛ a k'o ɲɛfɔ an ɲɛna nka yan'o cɛ dɔgɔtɔrɔ Usman Jara n bɛ fɛ ka segin ko kan ka ɲɛfɔli kɛ brièvement bakuruba la walasa hali bi an hakili bɛ sigi ka jigin cogo min na an ta banaw la. A bɛ ten alhamdulillah bɔ fɛngɛ de a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ lamɛnbaga ni filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo pharmacopée naturelle Mali tɔgɔ la an bɛ maliyɛn bɛɛ fo k'an ka maliyɛn de la diaspora fo kosɛbɛ n'i ye ɲininkali kɛ koko bana na a bɛ ka buna adamadenw degun kosɛbɛ koko ye bana de ye bana min n'a kɛmɛ ka maliyɛnw kamana gan koko bana ye bana min n'a taamasiyɛnw ka ca mais koko yɛrɛ sigilen don jɔsen fila kan a fɔlɔ koko kɔnɔnata a filanan koko kɛnɛmata n'i ye koko kɛnɛmata ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ jaw la i b'a sɔrɔ koko kɛnɛmata ale de bɛ buna adamaden binata yɔrɔ kɛ i n'a fɔ bɔn bobara a b'a yɔrɔ funu k'a cɛjuguya k'a dawolo finmama yɔrɔ in k'a funu f'a ɲɛ bɛ bilen o b'a yira k'a fɔ jolisiw min bɛ binata yɔrɔ dawolo la kɛnɛmana na a b'o jolisiw a b'o de o jolisiraw de funu ka jolisiw sigi a kan k'a fara ɲɔgɔn kan a jolisiw bɛ simi kuma dɔ la i b'a fɔ ko gabakuru de b'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ tɛ se ka sigi ka lafiya degun bɛ k'u kan n'u sigila chaise kan a bɛ i n'a fɔ sigilen don chiffon de kan i b'a ye caman sigilen moto kan u b'u kɛrɛ jɛngɛ koko degun de b'u kan koko kɛnɛmata wagati nataw la an bɛna kuma nin kan kosɛbɛ mais koko kɔnɔnata bɛ buna adamaden minnu na koko kɔnɔnata bɛ tilan jɔsen 4 de k'a daminɛ crise hémorroïdaire interne grade 1 na ka taa se grade 4 ma a grade 1 ale kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ buna adamaden kɔnɔja banbali bɛ se ka k'i la dɔw ta yɛrɛ bɛ kɛ kɔnɔboli ye ni nɔgɔ ka taa fiɲɛ bila i yɛrɛ ma f'i bɛ to ka fiɲɛ bila i yɛrɛ ma kɔnɔ bɛ kulu i bɛ taa sɔrɔ sanga ni wagati bɛɛ i bɛ sɛgɛn santi farikolo la a bɛ i n'a fɔ beretigi de kɛmɛ k'i bugɔ farikolo fan bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ i kɔ bɛ ja tuma dɔ la ka jigin senfasa ninnu fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ n'i taara ɲɛgɛn na i bɛ se k'i sigi ka mɛn k'a daminɛ miniti 10 miniti 15 fo miniti 30 i bɛ ka binata kɔnɔ binata tɛ sɔn bɔli ma fiɲɛ de bɛ na o wagati o ye koko kɔnɔnata jɔsen fɔlɔ ye n'i m'a furakɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛna taa kɛ jɔsen filanan ye n'i taara ɲɛgɛn na i bɛ taa sɔrɔ i b'i tɔntɔn k'i tɔntɔn i b'a ye binata bɛ bɔ ni gɛlɛya ye tuma dɔw la binata bɔtɔ bɛ kɛ i n'a fɔ babo dɔw ta bɛ kɛ i b'a fɔ sagabo n'i m'a furakɛ i bɛ taa sɔrɔ i ka o ɲɛgɛnna taga sen fɛ i b'a ye binata yɔrɔ bɛ minɛ k'a funu kuru dɔ bɛ k'a yɔrɔ la dɔw b'a fɔ ko boule dɔw b'a fɔ ko bɔlɔ mais tubabukan na dɔrɔn b'a fɔ prolapsus kɔbɔ min bɛ k'i la a tɛ bɔ ka dama tɛmɛ n'i yɛrɛ nettoyé i tɛgɛ bɛ maga kuru la mais n'i wulila k'i jɔ dɔrɔn kuru in bɛ don n'i m'a furakɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka na bila grade 3 la o wagati a bɛ se ka sɛnɛmanw bila i la joli bɔ bila i la i mana taa kabinɛ taga la n'i y'i tɔntɔn joli bɛ sɛnɛ ka bɔ dɔw binata yɔrɔ la i b'a fɔ ko bagan kantigɛlen k'o kɔnɔnata jɔsen sabanan don dimi gɛlɛn bɛ se ka kɛ binata yɔrɔ la n'i bɔra ɲɛgɛn na i tɛ se ka sigi ka lafiya a bɛ kɛ i n'a fɔ tɔɔrɔ sugu bɛɛ b'i kan donc n'o bɛ mɔgɔ min na da la k'a fɔ koko kɔnɔnata de b'i la mais jɔsen sabanan de don ka sabu k'a ye kɔbɔ kɛ wa n'i kɔ bɔr'o la a ti don bɔ a fankelen fo i k'i tɛgɛ de kɛ k'a poussé ka don walama i balikutɔ de bɛ t'i kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin i b'i biri k'i tɛgɛ fila biri duguma k'i sen fila kɔrɔta sanfɛ k'a nɔrɔ kogo la yaasa koko bɔlɔ in ka don n'o ye dɔw ko bɔlɔ donc maintenant prolapsus in degunba don buna adamaden kan a tigilamɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u bɔra ɲɛgɛn na u tɛ se ka sigi u jɔlen bɛ se ka tile ka taa sɔrɔ hali u tɛ joli sanfɛ walama ka t'i da i kɔnɔbara kan tellement que dimi bɛ k'u kan dimi gɛlɛn yɛrɛ de bɛ k'u kan n'i m'a furakɛ a bɛ taa kɛ grade 4 ye o wagati caman bɛ taa antibiotique non stéroïdien ninnu de ta diclofenac ninnu ni diclofenac ninnu yaasa ka se ka dimi da o wagati koko bɔlɔ in mɔgɔw b'a fɔ cogo min na an b'a fɔ ten dɔw ko bokunbɔ a ti don o wagati i bɛ fura sugu bɛɛ ta tuma dɔ la i bɛ se ka tile mun 24 heures kɛ sinon 72 heures kɛ tile 3 kɛ tɔɔrɔ b'i kan a degun bɛ mɔgɔ minnu kan koko kɔnɔnata don jɔsen 4nan an b'a furakɛ mais mɔgɔw kana ban ɲɛ koli ma ko ɲɛ cilen don n'i sigala koko taamasiyɛnw na depuis tuma min na a bɛ ka kɔnɔ tɔn ka kɔnɔ fɔ n'o tɛ a bɛ dɔw kɔnɔbara kɛ i b'a fɔ muso kɔnɔma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko kuru de b'u kɔnɔ i b'a fɔ gabakuru de bɛ dɔw kɔnɔ donc ka sababu kɛ dumuni yɛlɛmani ka gɛlɛn n'a degun bɛ mɔgɔ min kan kɔn i ka wuli ka s'a ma i k'a furakɛ an ye nɔgɔya da min yɛrɛ kɛ buna adamadenw ye ka se ka mɔgɔw lafiya o de ye siro ninnu ni furaji ta ka yaala ka gɛlɛn kuma dɔw la avion kɔnɔ degun bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan pharmacopée naturelle Mali ye hakili jagabɔba de kɛ ka se ka fura labɛn an ko excellence sachet
o excellent sachet de filɛ nin n'i ye nin fura in ta i bɛ taa sɔrɔ nin sachet kelen bɛ bɛn 10 litres 3 de ma a sachet 2 o bɛ bɛn kalo 1 traitement de ma ka fara nerfo nin furakisɛ de ale sachet 2 o filɛ nin o fana ye kalo 1 traitement ye ka fara nin tulu in kan i bɛ nin traitement ninnu n'i bɛ nin traitement complet ta i dan ye ka nin daji jikalan litres 3 la dɔrɔn n'a sumana k'a ji sɛnɛ k'a kɛ bouton kɔnɔ ka to k'a min sɔgɔma verre 2 sufɛ 2 nin furakisɛ in bɛ ta su o su kisɛ 3 o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nin tulu in sanga ni wagati bɛɛ i bɛ nin binata yɔrɔ la sufɛ ni sɔgɔma ko sugu o sugu b'i la a grade o grade b'i la n'i tugula nin na n balimakɛ kogobana bɛ se ka san 10 kɛ dɔw la o t'a kalama mais kogobana ka i furakɛ ka lafiya sɔrɔ k'a daminɛ tile 15 la fo ka taa se kalo 3 ma a ka ca n'ala fɛ kogo traitement bɛ se ka taa o la mais kogo degun mana k'i kan cogo o cogo n'i ye nin fura ninnu ta tile 1 sinon heure 3 heure 4 dɔrɔn i b'a ye i bɛ lafiya sɔrɔ mais o t'a yɛrɛ ko kogo banna dɛ a traitement bɛ se ka taa tuma dɔ la tile 15 fo ka se kalo 3 ma ni ala ka dɛmɛ ye inshallah i kɛra diɲɛ fan o fan fɛ an bɛ nin fura ninnu ci ka t'i ma a bɛɛ la nɔgɔya la ka dɔgɔtɔrɔ ka kuma dafa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ sigilen bɛ yan mɛn dan ye mɛn tigɛra ye dɔgɔtɔrɔ an bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ ko bana filɛ nin ye n ka teli dilan na a b'a se ma ko cija lagosi e ni kɔmuso ka fɔ ɲɔgɔn kɔ waati bɛɛ n'u kɔnɔ a tɛ bɛn fiyewu siga t'a la ko b'a se ma siga foyi t'a la ka siga bɔ mɔgɔninfinw na dɔgɔtɔrɔ ka hakili jagabɔ kɔfɛ caman sigilen mana an ta videow ye ala ninnu bɛ kan ta bana fɔ nka ne bɛ fura nin sɔrɔ cogo di bidon ninnu filɛ nin ye mɔgɔ caman y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ an mana se aéroport la o tɛ sɔn an ka tɛmɛ ni fura bidon ye a filɛ dɔgɔtɔrɔ ka hakili jagabɔ de ye nin ye ka min si fɛ ja salo kun si fɛ hey furakɛlikɛla ani fura feerela n'u ye mɔgɔ kalite fila de ye ko bana bɛ na ko furaji a b'a ta a b'a d'i ma nka dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲininka e ta bana a bɛ waati min na a bɛ cogoya min na a finman n'a jɛman a ka jan wa a ka surun garidi naani de fɔra a ɲɛna dɔgɔtɔrɔ de b'o dɔn ni ne ye dɔgɔtɔrɔ Usumani Jara ye ala sago a bonya bana an minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ n'a b'a fɛ k'an ka furaw sɔrɔ nɔgɔya la a filɛ dɛ ne b'a fɔ dɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de k'a fɔ ne tɛ fura dilan dɛ dɔgɔtɔrɔ de b'a ta fura dilan an y'a ta assistant de an yɛrɛ ɲɛ b'a la yan hey n tɛ fara kɔrɔ tɛ dɛsɛ wɔɔrɔ fɛn na koyi an bɛ dugawu kɛ banabagatɔ ni banabagatɔ somɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ mana kɛ dɔgɔtɔrɔ Usumani Jara la n'i ma faamuyali kɛ video la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw de fɛ 66 19 19 22 66 19 19 22 74 24 24 16 74 24 24 16 numéro sabanan ye jumɛn de ye 83 fu 73 k'a kun cɛ ni 43 ye o ye jumɛn ye 83 0073 43 Kayikaw alaw kulo kan mɔgɔ minnu bɛ kaye mara la diɲɛ ma fo ka taa se comme on appelle jijɛnikaw ma k'i mago b'an ka fura ninnu na kaye mara bɛɛ a bɛ se ka Sambu Sako wele nɛgɛjuru sira la min ko n'an ko 66 fu ani 9 77 78 nanzarakan na an ko 66 09 77 78 kaye mara bɛɛ a ma se aw kana fura san Bamakɔ yan tugun n'aw ye commande kɛ Sambu Sako kɛ sababu ye ka nin fura ninnu lase aw ma sɔnɔgɔya la Pharmacope b'a di aw ma cogoya min na ala ka banabaatɔ bɛɛ kɛnɛya bɔ famille Pharmacope naturel du Mali Bunaɲang o bɛ Kayikaw fɛ yen inshallah banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw sɔnɔgɔya filɛ dɛ ala sago asago ne k'a mɛn ko diɲɛ ka di e yɛrɛ de b'a kɔnɔ wa n'i b'a kɔnɔ a diya ye jumɛn de ye e ka kɛnɛ sen ka kɛnɛ bolo ka kɛnɛ kɔnɔbara ka kɛnɛ farisogo ka kɛnɛ e bɛ sɔn ka jɛ i ka du kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ne ani aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ala ka waati duman caman jira an na hakɛto b'o kan sɔli ala Mamadu